So, dong, ano nga ton subong nga isyo? Ha? Anong isyo ta subong nga? Mano tadi sa lamisa? Kay ari mata di pirmi sa lamisa? Ha? Ha, dong? Mano ta nga duwa? Ha? Anong imo gusto nga himuon ta di subong adlaw? Ha? Anong himuon ta? Kiss-kiss ka lang kay mama? Kiss-kiss lang kay mama lang? Ha? Ha? Anong pangayoon mo kay mama, be? Ha? Ano? Oh, buot-buot lang ng amon nga bully, ah. Very, very buot na nga amon nga bully boy. Bully? Badong. Oh, badong kisa ni mama, be? Dynamic color enhancement and Dolby Audio. By the way, this TV comes with 4-star energy rating, which is really Abang! Sleepy na si Badong Dongdong. Sleepy pagali si Badong Ti. Oh. My mornings with my buddy boy. Huh? Mornings with my buddy boy. Sitting on the table waiting for breakfast. Huh? Waiting for breakfast ng buddy boy. Obo. Palab-lab yagid si mama ba? Lab-lab yagid si mama? Ha? Anong gusto ni Badong Ti boy? Ha? Bye-bye na to sa imo viewers. Please like and subscribe, Badong. Ha? Please like and subscribe, Badong. Bye-bye.